Okay, so now we look. So now we want to know, whether the environmental standards yang kita dah belajar tiga-tiga tadi tu are allocative efficient or not. Yeah. So we have to know the components ataupun dia punya elemen-elemen untuk kita measure sama ada the standards are allocatively efficient or not. Yeah. Alright. So the first one is marginal social benefit of abatement. Okay. So as pollution is abated, maknanya kita mengurangkan pollution itu, the social gains are all the benefits associated with a cleaner environment, which is improvement in health, ecosystem, aesthetics and property. Right, which means that bila kita abate, maknanya bila kita ada usaha untuk mengurangkan masalah pencemaran ini, dia akan menyebabkan social gain, benefit to have cleaner environment. That is the benefit of this, kalau kita abate more, right? So it is a measure, it is measured by marginal social benefit of abatement, MSB, and it measure a reduction in damages or costs, reduction in damages or reduction in costs that is caused by the pollution. So semakin kurang damage, semakin kurang cost of pollution itu bermaksud firm itu abate more, actually abating more. Right. So for a market perspective, the marginal social benefit of abatement is society's demand for pollution abatement. Maknanya ini bergantung kepada demand of society, supaya company ini mengurangkan pencemaran. Usaha mereka untuk mengurangkan pencemaran. Demand for the abatement, for the pollution abatement. So it is demand for environmental quality maksudnya. Demand for abatement bermaksud demand for environmental quality, right? And so which means society is willing to pay for cleaner environment. Jadi maksudnya kalau company membuat pencemaran, jadi society willing to pay for this pollution to be reduced. Itu bermaksud demand for abatement untuk society. Right. And then so we expect the willingness to pay will decline, will decline with increasing level of abatement, and this is actually synonymous with the law of demand, right? And therefore the marginal social benefit is negatively slope. Jadi marginal social benefit ini adalah downward sloping, negatively slope. And we move to marginal social cost of abatement. So this is on the supply side, So we need to model the cost to society as polluters reduce the releases of contaminating residuals. Maknanya apa cost pula kepada society sekiranya polluters ini mengurangkan contaminating pencemaran itulah, So this is marginal social cost of abatement, and it comprises of two parts, So untuk marginal social cost of abatement MSC ini, dia ada dua jenis lah, dua part yang kita boleh measure atau kita boleh analyze. The first one, an aggregation of marginal cost of every polluter's abatement activities. So untuk semua polluter punya activity of abatement macam mana usaha-usaha untuk mereka mengurangkan pencemaran ini, kita tambah sekali untuk semua polluter, Dan kedua, marginal cost government incur to monitor and enforce those activity. Sebab bukan polluter sahaja yang memainkan peranan untuk mengurangkan masalah pencemaran, aktiviti apa usaha mereka untuk mengurangkan pencemaran yang mereka lakukan, tetapi government juga kena enforce dan juga monitor, supaya enforcement and also monitor of this activity lah, supaya betul usaha-usaha yang polluter lakukan ini betul dan
Maksudnya dekat sini mereka bukan cakap kosong sajalah. Yeah? Right. So here, kalau kita nak tengok on the polluter side, yeah. So we have to remember that polluter ni adalah firm that will have the objective to maximize profit. They are a profit maximizer. Therefore, they will do anything that will minimize the cost, right? Jadi kalaulah abatement cost ini mahal, jadi mereka tak akan abate. Dia akan abate kurang lah, yeah. So that is the problem lah. For example, dia ada option lah, option. Jadi dia akan pilih, sama ada dia nak install new abatement technology ataupun dia nak change the production process. Okay, macam saya kata tadi lah, kalau dia rasa cost of abatement ni tinggi, dia tak akan abate. Dia akan buat penipuan macam biasalah kan, Jadi dia sama ada apa pendekatan yang mereka lakukan, sama ada mereka akan menggunakan teknologi untuk pasanglah perangkap asap ke, pasang apa sahaja, macam mana nak baik pulih pencemaran yang mereka lakukan di dalam kilang contohnya kan, nak kurangkan maksudnya recycle ke apa ke, ada je lah cara mereka teknologi, machinery and so on, sama ada gunakan itu ataupun dia change the production process menggunakan proses yang lebih bersih, yang lebih environmental friendly. Okay, of course dia akan gunakan cara yang paling murah lah, kalau beli teknologi bukan senang, teknologi ni kadang-kadang machinery ni diperlukan modal yang besar, dan pada masa satu tahap tu dia akan berlaku kerosakan dan sebagainya lah. So itu kadang-kadang difikirkan juga oleh polluters lah, sama ada perlu beli machinery ini, teknologi ini, ataupun mereka hanya tukar proses of production itu. Alright. And to allow the fact that polluters choose, so ini adalah measured by the marginal abatement cost, MAC, right? So this marginal abatement cost measure the change in economic costs associated with increasing pollution abatement, using the least cost method. So marginal abatement cost ini dia measure, perubahan, change in the economic cost. Apa perubahan dalam cost sekiranya abatement ini ditingkatkan, usaha untuk mengurangkan pencemaran ini ditingkatkan. Usaha contohnya semakin banyak teknologi yang dipasang di dalam kilang dan juga company itu, apa yang akan berlaku dengan kos? Adakah semakin meningkat atau berkurang? Okay, right. And this marginal abatement cost is curve dia adalah dia adalah positively slope. Curve dia positively slope, and increase at increasing rate. Jadi dia positively slope lah. Dia upward sloping, right? Itu adalah marginal abatement cost. Right. So when we look at polluter side, yang saya kata tadi, market level marginal abatement cost. Jadi nak dapatkan market level marginal abatement cost yang saya kata tadi, dia tambah ke semua abatement of all polluters itu. So kita ambil, horizontally sum each of the marginal abatement cost. So kita dah tahu semua marginal abatement cost of all polluters, kita tambah ke semuanya menjadikan marginal abatement cost market lah. Right. And then we look at marginal cost of enforcement. Ini untuk government side. Yang tadi untuk polluter side. Untuk government side, kita consider marginal cost of enforcement. Okay. Right. So it is actually the we add, kita tambah marginal abatement cost market tadi tu, kita tambah dengan marginal cost incurred by the government for enforcing and monitoring abatement activities. Jadi untuk enforcement dan juga monitoring activities ini, kita tambah marginal abatement cost market tadi dengan marginal cost of enforcement. Right? And then we have to know that, note that the vertical distance between marginal abatement cost, market and marginal social cost adalah marginal cost of enforcement. You can look at the diagram lah, ada diagram. So this is yang saya tunjuk dekat sini lah. Sini. Okay. Right. So this is the marginal abatement cost. Ditambah dengan marginal cost of enforcement.
So dia adalah marginal social cost dan ini adalah marginal abatement cost untuk market. Ya. So the difference here adalah marginal cost of enforcement. The vertical distance ini adalah marginal cost of enforcement. So this is the price and this is the abatement level. Okay. Right. Okay. Yeah. So here we need to know that um, this distance is increasing. Distance yang marginal cost of enforcement itu, the distance is increasing as when the abatement levels are high. Okay. As pollution standards become more stringent, ya, more stringent ya, pollution standard yang kita kata tadi tu, ya, semakin ketat dia punya standard, polluter have greater tendency to evade the law and in turns call for more sophisticated and more costly monitoring and enforcement program. Ya. Jadi dekat sini sekiranya pollution standard tu semakin ketat, jadi company memerlukan teknologi yang lebih canggih dan juga lebih costly lah ya untuk monitor dan juga enforcement activities. Right? So that is the concept under the this standard lah ya. Right.